वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, हाँ हाँ जी। हाँ, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? अच्छा, हाँ बस जी। आप बताएं, आज आप बात करें कुछ। मैं क्या बात करूं, मैं यूजुअली सवालों के जवाब दे रहा होता हूँ। मैं अभी खोला, बस मैं जॉब पे था तो मैं रास्ते में हूँ, तो मैंने कहा कि चलो बात कर लें आपसे। भाई अच्छा अभी तक अच्छा। जो हुआ है, जो लोग समझे हैं, मैंने एक बंदे से बात की कि वो आप समझे क्या है अभी तक मजहब के बारे में। हम्म तो बड़े समझदार आदमी थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ कि इस्लाम, वो मुसलमान थे पहले। तो हम्म कहने लगे वो ऐसा है कि वो 40 साल में किसी को पता चला कि वो पैगंबर हैं, हम्म तो उन्होंने जो है जिब्राइल ने आगे ये कहा वो कहा, फिर वो कहानी सुनाई उन्होंने कि ये वो जो है आदम और ईव हैं, वो कहा वो उन्होंने उनसे जो है सब दुनिया बनी पूरी, और फरिश्तों कैसे उनको अल्लाह ताला ने एग्जाम, जो पहला एग्जाम हुआ उसमें ही चीटिंग हो गई। अल्लाह ताला ने सबके नाम सिखा दिए फरिश्तों को, इनको इंसान को, आदम को, और कहा कि ये बता देना जब हम उनके सामने पूछें। तो कहने की शुरुआती आपकी जो है इससे हो गई। पहली चीटिंग थी वो एग्जाम में, हाँ, एग्जाम पहली पास हो गए। अल्लाह मियां ने पहली चीटिंग कराई थी इस्लाम पहले में। चीटिंग करा दी, तो कह हाँ। रहे हैं कि अगर आपका स्टार्ट ही ऐसा है तो फिर अंजाम कैसा होगा आप खुद समझ लें। तो वो बताने हम्म लगे कि वो फिर वो 2 आदमी से इतने आदमी बन गए सब हराम के। हम्म अगर 2-3 पेयर बना दिए होते तो क्या कमी थी उनके पास मिट्टी की। फिर वो कहने लगे कि वो कभी पानी से बनाया, कभी इससे बनाया, कभी उछलते हुए पानी। फिर वो बहुत हंसे, कहने लगे उछलते हुए पानी से आप क्या समझते हैं? मैंने भी बताया मैं शरीफ आदमी, मैं क्या समझता हूँ? कहते आप नहीं समझे, वो वाला पानी है जो उछलता है किसी वक्त जब एक्सट्रीम पे पहुंचते हैं। समझ रहे हैं आप? वो उसी पानी की बात की गई है, असलियत भी यही है, समझे आप? तो होते होते फिर वो कहने लगे कि ऐसा हो गया। फिर आज जब कह रहे हैं, जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि 1400 साल, लेकिन जब उनसे पूछो कि आपका मजहब अभी शुरू नया मजहब है, तो कहते हैं नहीं, हमारा तो इब्राहिम से मजहब है 3000 साल से, लेकिन बात करते हैं 1400 साल की। तो कहने लगे ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि जब इनसे इनकी पूछो हिस्ट्री क्या है तो बताते हैं कि हम आदम से हैं, उनसे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, तो 3000 साल करीब बनता है, लेकिन जब इनसे बात करो तो 1400 साल पहले। फिर दूसरी बात उन्होंने ये कही कि वो कुछ लोग कहते हैं जो जैसे जाकिर नायक हैं, बहुत सारे लोग हैं, 1400 साल पहले लोगों को पता नहीं था, ये हो गया। तो भाई वो कहने लगे हम नॉलेज पैगंबर की थोड़ी ना यूज कर रहे हैं, हम तो अल्लाह ताला की नॉलेज देख रहे हैं। वो 1400 साल क्यों कहता है? हाँ। आप लोग उनके बारे में बात क्यों करते हैं? आप पैगंबर के बारे में, इसके इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। कहले ये तो मैं कहता हूँ कि उन्होंने किताब लिखी है, वो शायर अच्छे थे, और जाहिर होने से कोई शायर होना नहीं रोक सकता किसी का। एक शायरी एक निकलती है, खुद ही निकलती है अगर आपको उसमें है। वो उसमें बहुत ही कह रहे बड़े अच्छे आदमी थे, वो बड़े अच्छे शायर थे, और किसी वक्त भी शेर कह दिया करते थे। फिर उन्होंने बताया कि वो एक अंधा बैठा हुआ था, तो उसके लिए नहीं था जिहाद का, तो उसने कहा मेरे लिए, तो उन्होंने कहा तुम माफ हो, फौरन आ गया। तो वो कहने लगे कैसे आ गया? वो इसीलिए आ गया कि वो आप खुद ही शायरी करते थे। हम्म तो मैंने कहा ये भी आप सही कह रहे हैं यार, आयतें तो उसी वक्त आती हैं। 80% तो जो आयतें हैं वो वजहों की वजह से आई हैं, सर्कमस्टेंसेस की वजह से, कि जो प्रॉब्लम आई उसका सॉल्यूशन आ गया। अगर किताब पहले से यू हेयर में हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। सॉल्यूशन उसी वक्त आता था जब वो प्रॉब्लम होती थी। अगर लोहे महफूज में लिखा हुआ है तो वो पहले से वो चीजें कमांडमेंट्स थे, तो वो पहले से आने चाहिए थे ना, ये करो या ना करो। वो तो 5% भी कुरान में नहीं है।
ہوتے ہیں اسٹوریز ہیں, پرانی کہانیاں ہیں بہت ساری, جس میں لگتا ہے کہ وہ کہانیاں کہیں سے اٹھا لی گئی ہیں, جو سن لی گئی ہیں. بہت سارے لوگ ایکسکیوز کرتے ہیں کہ وہ, آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹور پہ جاتے تھے تو انہوں نے سیکھ لیا, اور لوگوں نے کیوں نہیں سیکھا. ہر آدمی شاعر نہیں ہوتا نا, یہی تو ان کی خوبی تھی کہ وہ شاعر نہیں انہوں نے بھی سیکھا ہوگا, اس میں کون ہاں سی بات نہیں, ہے. انہوں نے کہانیاں سنی ہیں, اور 40 سال میں ان کا کچھ ذہن اس طرح کا تھا کہ انہوں نے, یہ ہر آدمی الگ الگ طریقے کا ہوتا ہے. اب اس زمانے میں آپ دیکھ لیجئے. اچھا پھر وہ کہنے لگے کہ آپ کے ایٹیکیٹس کتنے ہیں, آپ جو وہ بندہ ہے, کیا نام ہے اس کا, ابو جہل, کہنا ہر آدمی اس کو ابو جہل کے نام سے جانتا ہے. اس کا اصلی نام تو بہت کم لوگ جانتے ہیں, اور جانتے بھی ہیں تو یوز نہیں کرتے ہیں. تو ہاں, تو ایٹیکیٹس کہاں گئے آپ کے. آپ کسی کے دشمن اگر آپ کا کوئی ہے تو آپ اس کا نام بھی کاٹ دو گے یار, اس کی کچھ تو رسپیکٹ کرو. وہ از اے ویری جینوئن آدمی تھا, بہت ہی, وہ ہیڈ آف دا, جو ان کی کمیٹی وغیرہ بنی تھی اس میں تھا وہ. تو کہنے لگے یہ آپ, اور دوسرا جاہلیت کا وہ کہتے ہیں جاہلیت کیا میک اپ کر کے لڑکی کا باہر نکلنا اور بزنس کرنا جہالت ہے. یہ جہالت نہیں ہے, یہ تو اسمارٹنیس ہے. لیکن قرآن اور اسلام نے اس کو جہالت کہا. کوئی جہالت وہاں عرب میں تھی نہیں اس وقت. دوسرا وہ کہنے لگے کہ وہ, اب کسی کا نام لینا مجھے زیادہ بار بار اچھا نہیں لگتا, وہ ڈاکٹر جو ہیں, میڈیکل ڈاکٹر, وہ زیادہ وہ تو ایسے سے دیتے ہیں, دوسرے مذہب کو برا کہتے ہیں. پھر ایک انہوں نے کہا سوال اٹھتا ہے کہ یہ تلوار کا, ابھی تو کہہ رہے ہیں تلوار نہیں ہے, اس سے نہیں ہوا, لیکن کہنے لگے جب شروعاتی آپ کو اگر ہم پریشان کریں, آپ سوچیے اپنے پر رکھ کے دیکھیے, اور اس کنٹری سے نکال دیں, اس سٹی سے نکال دیں, تو آپ کیا کرو گے. آپ کو ہم سے بدلہ لینا ہے نا, جو ہم کر رہے تھے, ہم کو مار دو ختم ہو جائے گا بدلہ, اگر ایسے ہی پسند لینا ہے. لیکن جب آپ پیغمبر ہو تو آپ کو قافلے لوٹنے کو کس نے کہا تھا. اور آج کل کوئی وہ آدمی اچھا ہو سکتا ہے جس کو شہر سے نکالا جائے اور وہ ایک ڈاکو بن جائے اور لوٹ کرنے لگے کہ ہم بدلہ لیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ. تو کہنے یہ پیغمبر ایسا ہو ہی نہیں سکتا. قافلے لوٹنا تو بہت ہی ڈیسپریٹ بات ہے سوچنا بھی. اور اس کے بعد جو ساتھ میں جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے مدینہ میں, انہوں نے منع کیا کہ ہم نہیں جائیں گے. ظاہر ہے کوئی بھی آپ گروپ بناؤ, اب اپنے جیسے آپ ایتھسٹ کا گروپ بنا ہوا ہے, اب آپ کل ان سے کہو کہ تلواریں اٹھا لو, تو کیوں لوگ اٹھائیں گے. وہ منع کرتے تھے تو وہ جو ہو گئے پھر وہ what they call منافقین. I'm right. قرآن میں ہے صورتیں, قرآن میں صورتیں ہیں کہ وہ جو ہیں وہ نہیں آنا چاہتے, ان کے دلوں میں کچھ اور ہے. پھر وہ دل کی بات کرنے لگے. کہیں گے دل تو کسی مذہب میں دماغ کا تو ذکر ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا بیچاروں کو. کہ یہ ان کی غلطی نہیں ہے, ان کو دماغ کے بارے میں پتہ نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ بھی کنفیوز ہو گئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی وہی چیز ہیں جو وہاں کے لوگ تھے. تو کہنے لگے یہ سب مسئلے مسائل ہیں, اور کہنے لگے باتیں کیسے بن جاتی ہیں. ابھی آپ رجنیش کو لے لیجئے, آپ آج اس کو گالی بکتے ہیں, 200 سال بعد ہو سکتا ہے کہ وہ بھگوان بن جائے, اور بھگوان اس کو کہتا ہی ہے وہ. تو کہنے لگے ٹائم سے بہت کچھ ہوتا ہے, اور بہت کچھ ہسٹری بدلی ہے. دوسری بات انہوں نے بہت بڑی بات کہی جو میں بھی مانتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو یہ پتھر جو ہے وہ نکلا نہیں, عرب پتھر کی پوجا کرتے تھے, تو وہ پتھر جو ہے وہ اگر وہ اس وقت ہٹاتے تو لوگ ان سے ہٹ جاتے. وہ پتھر اتنا زیادہ اس پہ پتھر پہ وہ ان کو یقین تھا اس سوسائٹی کو کہ وہ پتھر ہٹا نہیں سکتے تھے, اس لیے انہوں نے پتھر نہیں ہٹایا. ورنہ وہ پتھر تو پوجا, پتھر آپ کو کہتے ہیں کہ وہی ہے, مورتی پوجا ہے وہ, چاہے اس کی شکل کوئی بھی ہو. نہیں, جب اتنے پتھر توڑ دیے تھے تو اس والے کو بھی توڑ دیے تھے تو کیا بنا تھا, کچھ بھی نہیں ہونا تھا. ہاں وہ شیطان جب کوئی وہ پتھر پھر بھی مارنا کوئی مان گئے سینس نہیں تھے, بنتا. جب کفار مکہ سارے بت توڑنے کے باوجود بھی کافر ہو گئے تھے. یعنی اصل میں کفار مکہ کیوں کافر ہوئے, مومن بنے کیوں, انہوں نے اسلام قبول کیا کیونکہ وہ رسول کی, وہ انہوں نے رسول کی آرگومنٹ سے یا رسول کی پریچنگ سے امپریس ہو کے اسلام نہیں قبول کیا, انہوں نے رسول کی تلوار سے ڈر کے کیا. تو وہ تلوار سے ڈرے تھے تو ان کے سارے بت توڑ دیے تو انہوں نے مان لیا. یہ والا بھی توڑ دیتے تو مان لینا تھا, کوئی ایسی پرابلم نہیں. یہ تو لاجیکل بات ظاہر ہے. ہاں جناب وہ دو یہ تو بالکل ہی لاجیکل بات ہے کر کے, حالانکہ ایک نہیں وہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ میں بہت بعد میں ہوئی ہے. تو لیکن یہ غلام والا نہیں ہٹا سکے, اور
इवन काबे में 2 दरवाजे नहीं बना सके, उनकी तमन्ना ही रह गई, हाँ क्योंकि उनको मालूम था कि अगर ये कहेंगे तो ये लोग हट जाएंगे। अभी भी, और फिर या ये लिख के चले जाते हैं कि आप बाद में इसको हटा देना, क्योंकि अगर आप पत्थर कहीं लगा हुआ है तो आप मूर्ति पूजक हो। और हाँ, मालूम है exactly. अभी जो शहजादा है, क्राउन प्रिंस जो है, ये एक दिन हटवा देगा पत्थर। मैं आपको लिख के दे दूँ अभी, वो चेंजेस चलें, कर रहा है, let's और ये hope बात कि हटा दे। हाँ, हाँ नहीं, वो हटाना ही पड़ेगा। उसने बहुत सारी चीजें की, सफा मरवा जो अल्लाह की निशानियां हैं, अबे वो छोटी कैसे हो गई भाई मेरे? हाँ, अल्लाह की निशानियां तो टस से मस नहीं होना चाहिए थी। हाँ, नहीं, उनकी तो हाइट बढ़ जाना चाहिए थी यार। हाँ बिल्कुल, वो ये खत्म बात तो कैसे मैं हो करता हूँ गई? मैं खुद ये बात करता हूँ, क्योंकि नहीं, ये ऐसा तो ही कुरान लिखा है। हदीस की नहीं, कुरान की बात है। कुरान में लिखा हुआ है कि वो हमारी निशानियां हैं 2, उसकी और निशानियां उनकी आपने हाइट अब एकदम बराबर बिल्कुल कर दी। एक बच्चा भी चढ़ तो सकता है ये, उनके ऊपर। हाँ नहीं है ही नहीं, वो तो आप देखो अभी और मॉडर्नाइज कर अब दिया उसको मस्जिद उन्होंने अल और काट हराम दिया। में तो ये जो अल्लाह की निशानियां हैं, ये जिस जगह पे लोग तवाफ कर रहे होते हैं उससे नीचे हैं, ऊंची नहीं है, नीचे हैं, हाँ, उससे नीचे हैं, नीचे यानी वो बिल्डिंग से, ये बिल्डिंग का के जो अंदर बहुत ही नीचे हैं। जो इब्न मरियम बताते हैं वो सही कहते हैं, क्योंकि वो पेट्रा तो नहीं हो सकता, लेकिन पेट्रा से भी ऊपर कोई जगह जरूर थी जहां वो थी। तो हाँ, वो एक अलग मसला है, लेकिन वो इसको उनको समझना चाहिए मुसलमानों को कि उसको देखें। वो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर वो गलत जगह पे पूछा कर रहे हैं, अपनी प्रेयर कर रहे हैं, तो उनको ये बात को हिस्ट्री खुद खोजना चाहिए कि वो ये क्या बात कह रहा है ये आदमी। तो खैर ये कुछ बातें हैं जो लोगों को समझना चाहिए, लेकिन जब पर्दा पड़ा होता है तो कोई बात कोई सुनता नहीं। कोई नहीं समझ तो सकता। ऐसी दसियों बातें उन्होंने की, लेकिन वो फिर मैं आपको ज्यादा टाइम ले रहा हूँ सर, तो फिर बात होगी। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, फिर जरूर आइए, जी, करेंगे बात। ओके। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।